مالي بمدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jasi Zedou. Jasi Zedou. Jumae. Biye lahoroma donye. Ala nyini ani ala bato. Joni Zedou kado jine. Meleke. Urdane. Haramade. Ala anda ale ala doni de kama. Ale ala nyini. Joni Zedou kado kayafa dele ale ala fe. Siko ani dukuseje. Sabula. Yafa masa ya ale ala di. Joni Zedou. Ala anda mingama. Here. Ango nyina ala fe here tigi ya ala ye yori sudi ka do minye baloko nyuma ye shi kunda ala jan kenaya o tigi ya ala ye abi nyina ale Allahu ta'ala alami na ale de kam akam masaya ka koro masabe tai be kam masaya bi ba kamindo akam masala o ye Allahu ta'ala juma wo juma yori sudi ka do doka fara ala delika doka fara ala nyesranya ka yori sudi ka do doka fara batoka doka fara sarakati boka subhanahu wa ta'ala minyanda yori sudi kado ale minyanda Muhammadu wa Rasulullah akanu koso sallallahu alaihi wasallam amba nyino ala de fe amin sabula amin ale ala kele de sa bela ale ala kele de ba wallahi wallahi ale ala kele de wallahi Jean Sedou ne masa Allahu ta'ala amin minye aywa masa sangoro tale amin masa kele amin Jean Sedou amba ndama kashala amin amba ngani ya jirala amin Jean Sedou kado amin guna ambi hami na ale subhanahu wa ta'ala kele de Allah Jean Sedou jangwa ambe kalumina kalu baraka madu kalumina kalumini ala hina jigala ya razak ala ngini nga aywa makama chama jigala wallahi wallahi amba nyini subhanahu wa ta'ala fa akake kalum baraka makoso Jean Sedou kado ongani jamanai amba folula sabula jamana wara tambulu dayoro tana joni sudi kado buluma dayoro tana ni jamana ani Allah ta'ala wallahi jamana mi joni sudi nabi ni ka wati jambo anya deli joni sudi kado baraka ko ndo yayi anya bala amma ni Allah ta'ala fa hal binaka bi angoni jamana aka kishi angoni jamana mi na to mali aka jamana intanga anga jamana mi na to mali aka hera jiga kono anga jamana mi na to mali joni sudi aka kishi jiga kono aka hera bade jiga kono joni sudi kado ani makama ani aba soro chama de ako jiga ka na yo jiga nga yon su da akake soro bada badai akake soro e ngote soro mina akake soro e banate soro min gofe akake soro e soro min jidi lembe soro min na ba nafa ami Allah ko mine ya Allah jaba ya Allah waidu ya Allah kun fa Allah atakbir minye Muhammadu Rasulullah da ka ke kira folo ni kira laba ya alqur'ane da alle de ma yoni so di ka do kwa kana on gishili kama akana on dengali kama amba nyina Allah fe ka anda makashila ka ko Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikanga jamana ika kosuma ikanga jamana kusuma Allah eminye nabi nyumon ba keme aniko eminye kirauchi joni so de ka do eminye aywa minye alimu waliju a chama da dukolo safe na chama mbolole ba anga jamana kono uka ala nyesranye ani ala deli joni so de ka do subhanahu wa ta'ala ko kama ikanga jamana kishi ikanga jamana tanga anga jamana debi yoro malikono malikoka chefara musoka hami be mina gela be minga bana be mina ya wara be mina ni nyumando ka nyeshi jamana ma Allah ta'ala jabi ay fatiha mine ngara mo ko bina do kerengere neta an se be sungalo makaba gele be mauka wallahi gele bana wallahi embargo be de jon so da bana embargo bana she masa bana embargo indamine furada makana blabila jon so di ka do iman imakini du ka so sokoma da kilewa oduna an gono ngamina sanga anya kini dun sari je ne sais pas halibi o kini chama be ala bulu fen wore be Allah ta'ala bulu minga giro be adoni biche hamina anjorola je ne sais nga mali de juma be mingle na ko na walma mi jira o make ko na tabulu be ana gela be ni gele mbi fara ala de la wa ale ala kele ne be se ka kosma ale ala be se ka no ta ngu njorola ambar go nyegoi je ne sais abana ni ndanti suna abana
abana ala barika la abana Allah journaliste da abana c'est ça أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الله كل شيء الله كل شيء الله كل شيء الله أني عندما كشيلا الله أني دلي الله أنك جمنا كشي جمنا دون كشي يا ربي جمنا دون سنة بنا بمينا على كاولي همي بمينا على كاولي جاني سيدي كارو مغو بمينا ني مغو جلندو يا ربي الله إدبو مغو ركتما أمبكا الله مغو جلا أسمي تراوا على كما مني غناغي ني كنيا دني ما بيتا سبحان الله والله wallahi muna Jean Zedou farafina masakaw ka jeyila ki kele ki korobo ki nani ki doya olu ka kila ka fara ɲɔgɔn kan ki wele Jean Zedou wasa kɛnɛ ne bɛ taa kɛnɛ ka wasa don i wasara u b'a janfa dɛ Jean Zedou ne ala ko k'u b'a janfa k'a dalen to kuluba ye u b'a janfa k'a dalen to yen a ka ko bɛ ala de bolo ne ko munna a tɛ limaniya de ka ko in di ala ma télé bɛ sa wa u bɛ kuma télé fɛ video conférence o fana bɛ ɲɛ o bɛ ɲɛ ci ka ca Asimi bolo sa o bɛ ɲɛ nin bɛɛ bɛ ɲɛ baara caman bɛ ka kɛ nka mɔɔw bɛra ka janfa min fɔ c'est ka kolo kala ko nu mɔɔw bɛ janfa min fɔ u b'a kɛ to u b'a bɔ ta u tɛ se Asimi tɛ sira o ɲɛ kamalen in ka ko bɛ ala de bolo wallahi wallahi ni maa ka ko dira ala ma i y'a d'a tigi ma foyi t'o kɔfɛ maa tɛ ko di ala ma k'i b'a tɔ minɛ ayi Asimi anw ka Poutine Poutine malien n'a kun ye ne ɲininka ne b'a fɔ a ka taa wasalen don wallahi le Poutine malien bisimilayi bɛ taa n'a ye ni Poutine arahamani bɛ segin n'a ye ni Poutine ko irisi sɔrɔsiw ma wura Asimi b'a fɔ cɛ bolo ala k'an don ala kalo dibi la ala k'an don ala kalo dibi la ya rabbi ala k'an goja ala ye ala de k'an sutura subhanallahi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ala sayyidina muhammadin allahu la sharika lahu la sharika lahu sungalo sera mi warko do ara karamu mi la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah allah la sharika la ilaha illa allah warko do ara ami Georges Sedou kana jorosa ne y'a fɔ wari nafolo da ye fɛn dama dɔ ye diɲɛ dugukolo sanfɛ nafolo t'o sanfɛ ɲininka ko ye mun sanu marjanɛ pétrole jama lulu e y'a mɛn ko maa y'a dan dugukolo jukɔrɔ k'a falen na wa ayi o ma kɛ dɛ o maa si tɛ se k'o kɛ Jean Sedou maa si tɛ se k'a dilan fɛnɛ a tonnen bɛ dugukolo jukɔrɔ jɔnni y'a bila ye ala n'a ye ala ja maa min ka d'a ye dugu min ka d'a a bɛ taa poyi ka bɔ yen nɔ o jamana kɛra silamɛ jamana o kɛra kafiri jamana olu bɛ ala dɔw tɛ ala dɔn ala bɛ taa poyi ka dugukolo jukɔrɔ ne k'i ma i kana jɔrɔ wariko la wari caman bɛ ala bolo wari caman bɛ ala bolo wa an ka ŋaniyaw siri la hawla wala quwwata illa billah alhamdulillahi rabbil alamin jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Tunkara na duma tɛmɛ biyɛlɛ la ala ye musokɔrɔba ɲuman in mina na madamu Kamara Umu Samake ni bɛɛ k'a ma mama la voix de Bosofala nɛgɛlakaw fɛ yen ntɛnɛndo ne ka musokɔrɔba ɲuman an taara da dayɔrɔ laban na kuli ala k'a hinɛ ala k'a kɔ jiji ya rabbi ala ka limaniya d'a ma ya rabbi bala cogo bɛ di Jean Sedou ne bɛ n bolo bɔgɔ kan don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan o don dɛrɛ sɛbɛn fura nin y'a boli ko siɲɛ 500 84 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Prosper K Jean Sedou ni hakili b'a la marsikalo dɔ tile 22 san 2012 ka na bila ɲinan marsikalo tile 22 san 2022 Jean Sedou k'a dɔn o ye san damadɔ ye ni hakili b'a la cɛ kelen ye fanga ta Mali kɔnɔ a ye san dan kɛ fanga na Jean Sedou k'a dɔn a ka wuli ka jɔ kabini indépendance taara don min ka n'a bila bi la a ka fanga ɲɔgɔnna ma kɛ sɔrɔ jidi dilanni jamana don ni ɲɔgɔn na ani kanu Jean Sedou maa ni ma bɔ a la min ye président Amadou Tumani Touré ATT e ko a ka fanga ɲɔgɔn ma kɛ wallahi ya Modibo Keita ye Allah indépendance ni bi cɛ démocratie wa indépendance indépendance tar furadama ni bi cɛ il faut pas avoir peur des mots
le soldat de la démocratie. Jean-Claude Sedou, Migne Lakali, Aba Kumbo, président Amadou Toumani Touré, Jean Sedi Kado Dibi Dona Mado Nyokoro, Nyenguya, Hashidia, Ngoroto Ledo, Jean Sedou Cabinet Alainda, Madelika Kudumange, Madelika Fenzoro, Jean Sedou Damanda Tara Faranyuanga, Amadou Toumani Touré Kafanga Totora Kaluda Madoy, Anna Kudetake, Jean Sedi Kado Ado, Kudeta Nanake, Akerna for Mali Digina Jandeme de Kono, Jean Sedou Mao Mano bi Kodon, Mao Mano bi Ko Kalama Jamanako, Bele Jele Kokoda Dabora, Jean Sedou Kado Adun Dabora, Aberta, Fenja Mambaraka Malisoro, Jean Sedou, Nama Kienjala fo Nyanye, Jean Sedou Kado Danga Ani Jigitige, Ani Hake, Nindebi Malika. Ambina Machamanga Koi. Nindebi Malika. Jean Sedou, Semenegala ko, Chemi zona ka nifli, ka demokrasi nyini ka di jamana ma, ki dabo pumana, jamana dunga klaka wulika jwa buluda, parti politiku ani jamana ma nyenemo, uluka wele dake ka Amadou wele, akana fanga ta kokurae, Jean Sedou ka lo fanga indele, Jean Sedou, nyedi muvura do kodi muvura teo, ako eka misali ta kabini nyakunungo, kana abla Amadou ka klela, Amadou ka kle bane ata udo fanana, ikana abla bila, ika mali laje, Sedou Kado misali chama bidanywanga minya Amadou ye ma damodo de na wulika jo boloda Jean Sedou Kado dibila mawdo dibi donné du nyekoro tafande nafande ani politique ma janvandu Jean Sedou Kado kasinga na ngalo wulika jo Amadou ka fanga manye ni ngerata hashidia puma ani janva puma Jean Sedou Kado ka fanga d'Afrique sebenegala ko ado kamale dobe atoy ko Amadou Ayasa no capitaine do Jean Sedou Kado seuko ka de sigaso ko ka de Jean Sedou wulika jo na boloda ka fanga ndaraki kumalangolo ni awa janva puma Jean Sedou Kado bele jile sigele ka flalike na jara anna sefla daga shibo karato da sebenegala ko haraba Jean Sedou Kado tafande nafande chamaje fanga ka jidi anana di benge jonguda trawrema Jean Sedou Kado jonguda yere dugu min zoro ayenyani min zoro ni pereda ya ngono Jean Sedou cabinet alay nyeda femi madeli ka ke odekara mali kono ka bamuganti ka ta president soro palais kono ka tifo mo ko ka sara foka suma u ya ti koy Jean Sedou hakka chama bi jamane ngono de jonguda shika chade la hawla jonguda shi dama ja ne ya dongo ja halnu yi jamvani shimaba itisa sisa ngoni ibera na kuma fo zoni tama sao yenga kuma fo sare zoni tama note minu ndara jonguda tili kama asara de utara no hakilina utara no de kwanyafa ujigi ndo era video ke kwanyafa do jigina naka sule do jigina naka vesi do jigina na akana bloki Jean Sedou ne ala cheni min da sandan balo kama atisa abada san ko nondo sebenegala ko ako wulika jo boloka jatemine hakili jigu kanga ke 2002 kana bla 2012 Jean Sedou Kado awa kamale ngarato min no na wulika jo boloda Jean Sedou Kado fanga daraki ikado jonguda ka haraba ani nyesena kama ikara generali kele make Jean Sedou mata Allah kapitani Allah aye colonel ya kala kedi Allah commandant yere be capitaine colonel yere nyefolo de capitaine tu deviens commandant ne tolu don de commandant tu deviens colonel ya Allah mbe bamana shuka shibi et de colonel tu deviens lieutenant colonel bamana de ben nunu don ayi pa bekuna et ni donna génériala oye sigoroma nani de foka se duruma Jean Sedou kolo kala puma ani puma bana mini new Jean Sedou de mana den uzigi lembe kunya wa nya baraka mali laja adakan jugu bolo Jean Sedou Kado Amadou Toumani Touré abulo bara fangana akwati geleya ati so yerama Jean Sedou fon vo fora asonama akwa berata Jean Sedou Kado ni njen aye wulika jo mi mbolo da kalo saba yana ka fanga bani che Jean Sedou Kado adonedu akondi ya taka laje furumuso ni denw Jean Sedou Kado mapuma uye jera ka ko inde alama ama wasawa Jean Sedou Kado halno ya surati nyena bi Jean Sedou Kado anake masake awasale sara don woni be min do amana sambakele nyina ngofe nyina tina kako kada kewalo kan Jean Sedou Kado nyebula ubise ka lakali Jean Sedou Kado haraba politique ma don na wuliga do boloda ay coup d'état manga nous sommes dans un pays d'état Jean Sedou au lieu au fois clé fla clé sabana uye boli
boli daminɛ karatu ni wo misɛnninw na jɔn se k'a dɔn u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min olu bɛ se ka bɔda sɔrɔ cogo min jɔn se o tigiw to a fɔ kun dɛ o dɔnnen don jɔn se k'a dɔn ala ko min a bɛ labanw de la sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔw nana boloda min ye fanga binbaw ye jɔn se k'a dɔn ani minnu y'u dɛmɛ u laban nana kalanso ɲɔgɔn na jɔn se k'a dɔn cɛ kelen bɛ yen min ye Umaru Mariko ye Sadi o yɛrɛ ye dɔnkili fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ jɔn se a dɔnnama in kama Amadu Tumani Ture ka coup d'état in na sɛbɛnnikɛla ko a ko laban na cogo di a ko ɲininkali tɔ min bɛɛ n'i ye kow ta k'u lajɛ jɔn se an kana sira kuma ɲɛ a fɔli la a ko wulikajɔ kan min ye président Amadu ye baara minnu kɛra o dogolen dɛ jɔn se k'a dɔn Mali ka yɛlɛma san 50 yɛlɛmali Amadu tile don a ko min ye dagabɔna pɔnw ye jɔn se k'a dɔn o bi fɔ ka taa se a dan na min ye échangeurs ye o bi fɔ dɔgɔtɔrɔsow jɔli jɔn se o bi fɔ logement sociaux olu jɔli jɔn se o bi fɔ fɛn kelen min n'o ye maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ nkalon ye o ye AMO ye o bilama de kɛn bɛ sangako da ye kana ɲinɛ dɛ césarienne Ganzan ATT tun ye faama ye koyi c'était un président ka Moti hôpital Somine Dolo Moti jɔn se k'a dɔn Wasara a ko hôpital du Mali Waibara pont Wabaria pont Gawo 3e pont hôpital du Mali Allah ATT barak i mana nin fɔ dɔw bɛ dimi nkalon dun da la n bara ka fɔ IBK fana ye échangeur dilan Segu dɛ Segu IBK m'a dilan Kulukoro sira IBK de y'o dilan dɛ faut pas oublier c'est faux c'est ATT il fana sa technicien min minnu y'a baara kɛ ATT clé la Bangoni sira IBK yo ça c'est un projet de ATT Allah a Kangaba sira IBK yo tigɛ dɛ ATT ka projet do Segu échangeur un projet d'ATT minnu y'a a sɛbɛn k'a dessin ou bien u balolen do le pont de Kayo Kulukorokaw fɛ ça c'est IBK c'est ATT wallahi billahi elle ne kalo tigɛ o journaliste sans blindé ça c'est IBK sans blindé en carton ça c'est IBK ça c'est IBK carton hélicoptère super Tucano ça c'est IBK ou y'a njamba de ka kulu ça c'est IBK et bien voilà Barakela la loi de programmation militaire ça c'est IBK ah oui quoi mais 1000 milliards 2000 milliards ça c'est IBK ouais oui qui s'est terminé en queue de poisson mais toi là autre même c'est qu'à force ça wolofla IBK ma barrage ma kelega mais à mal logement IBK bugu chama jo sisa IBK bugu te so que IBK munu ni sisa IBK bugu te ATT bugu ATT bugu IBK bugu te ATT taw bano IBK de ataw jo fa be fait c'est une continuité de l'état là je suis d'accord mais c'est un projet de ATT Jean Tidjadou kana su ko nasa Jean Tidjadou ala min do o wasara akwa mi doni mina kobi Jean Tidjadou ka do wuli ka jɔ politique majugu politique janvandu unana kalanzo nywana kana fara nywanga ke Jean Tidjadou ka do Amadou Tumani Ture talen gɔfɛ Jean Tidjadou ka do amapuma ama fɛnfɔ ama ma choro ambangalunda mana asigira ka ala kɔnɔ Jean Tidjadou do mi ala ko kwa ngoni bi bɔ a segira kana maliden minnu ye wote ala o maliden gele anw de bɔra ka taa kunbɛ kabini aéroport la fa ka so ala ya tete wasa dɛ Allah ilaha illallah la do mi sariya ka bolo ka ko hot trahison nin bɛ kɛra ya amaw bɛ mi ne mirijɛ na koyi Amadou Tumani Ture basara ka to Moti a y'a ɲini ko a bɛna basara ko la u ma sɔn minnu ma sɔn a dɔw sara a dɔw balolen do anw ma ɲinɛ dɛ ne bɛ nin bɛɛ ɲɛdɔn kana kuma a ka ɲi ni maa ko ayi kana kuma n b'i deli kana kuma on veut la paix et la réconciliation voilà n'i ye nin bɛɛ sɔnni kana kuma dɛ voilà su bi kɔn na nka dɔw ko k'u k'u ka mɔnɛ bɔ sisan ayi nin kɛra maa ma kuma maa ma mɔnɛ bɔ maa ma fɔ n bɛ n ta juru sara Amadu ko n y'a di Ala ma si c'est le pays in sɔnna ne wulila ka taa Dakar an kuma na o dɔw ka gɛlɛn o kɛra o kɛra dɛ wallahi billahi a ko daba IBK dɛmɛ n kɔrɔkɛ do daba IBK dɛmɛ n kɔrɔkɛ do maa ɲuman do a dɛmɛ billahi lezi kuma porokotolen de kuma jɛngɛnen de o do k'a ye fɛn fɔ n ye contre le pouvoir non n y'a ɲini cogo cogo k'a nɛgɛn ka kumaw banamini ka kumaw fɔ n ko nin kɛra tan non il n'ose pas rentrer dedans
yan i ɲɛ bɛ yanda in de la dɛ laharaka t'o ye dɛ ɲɛ gɔn vis-à-vis de Kinshasa ni mun ye sɛbɛn ye ami Allah an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan Tabatugara ne bin tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Musa Bilali Sidibe nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Bilali Sidibe ani Mohamed Aidara u ko don bɛ ŋana si man diya abada fɛn min ye belebele ye n'o ye wara ye a sumana Sumelu Bube Mayiga a taarida lahara Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa k'an ma Ala k'a fara silamɛsiw kan a seri kɔrɔ wa il t'a fɔ safurulaye silamɛ non je pose une question siran kɔnɔ kɛ mais j'étais toujours dit que j'ai rien contre Boubé seulement an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira min kan ça c'est le plan du pays jamana ko de la mais tout le monde a le droit de défendre son côté j'ai rien contre lui n ma deli ka marché ɲini n ma deli ka nzɔma don tubabu baara la k'a ko an delila ka kɛlɛ n ma deli ka taa fɛn ɲini a fɛ a ma deli ka fɛn ɲini fɛ j'ai quoi contre lui n tɛ parti la n tɛ politique la non arrête Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kari b'a fɛ n b'a fɛ ka taa dugawu dolo ka wo ci fana n'a ya c'est ce que tu veux kunu jama in na ne ye ɲɛ yala ka e ɲini ka dɛsɛ ne me ye non depuis u ye wo ci ministre la ne ko ne tɛ taa o moi j'ai compté les opposants maa o maa ma taa an y'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn mais maa k'i ka ko to Ala ma sa maa o maa ni an sigi bɛ k'i kɔnɔ n'i ma taa an y'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn on vous attend au tournant non c'est-à-dire qu'on laisse à Dieu Ala de bi diɲɛ fɛn bɛɛ kɛcogo ɲuman dɔn maa ma mana taa foli la min juguyara ma min ma juguya ma u k'a bɛɛ di Ala ma min bɛ Bube in ni Ala cɛ bi maa b'o dɔn et alors a t'a to Ala ma naam Sabanikala ko a ko fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye a fatura a ka janaja olu kɛnɛ sigira kununko Ala ka hinɛ o bɛna alamisa ma marisikalo tile 20 ani 4 Sumelu Bube Mayiga a kɛra a ka denbaya la fɛn min ye quartier du fleuve la ŋanaba in a taari nɔngɔ ma Sabanikala ko a ko fɛn min ye wulada fɛ fɛn min ye lansara o selili bannen kɔfɛ jama min kɔni dalen b'a kan u dara kan ni ka taa fɛn min ye kɔrɔfɔ labanw ye k'o don a tulo la ni ka taa bila a ka dayɔrɔ laban na Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ kɛnɛ kan maa minnu ye politiki maa ye minnu ye jamana maa koloma ye diinɛ ɲɛmaaw ka fara fɛn min ye Sumelu a badenw a sinjiw ali silamɛw ani minnu ye kɛlɛ kɛ kununko ka n'a bila bi la fɛn min kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen de dara ɲɔgɔn kan fɛn min ye Sumelu ye ka taa bila a ka dayɔrɔ laban na nka a ma Mali faamaw ye dɛ Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu Bube Mayiga kuma minnu fɔra a kunna ani kɔrɔfɔ minnu fɔra a kunna Sabanikala ko fɛn min ye maaba minnu n'olu tun bɛ kɛnɛ kan ni ɲɛnɔ tora olu la n'i bɛ se k'o lakali o dɔ ye jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ye Bɛnkɛ Jɔnkunda Tarawele ale tun bɛ yen Sɛbilen Darame tun bɛ yen Musa Tɛnbine tun bɛ yen Bokari Tereta RPM olu tun bɛ yen ka fara maaba caman kan Sabanikala ko a ko fɛn min ye mouvement démocratique ŋanaba minnu ni Sumelu ye kɛlɛ kɛ a caman tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye a ka ɲuman ye ka t'o waleɲuman dɔn Sabanikala ko kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan Sumelu kun ye maa min ye démocratie kɛlɛ kɛ faso kanula don fɛn min ye jamana sariyaw bonyali ani bunahadamadenya hinɛ o maa kun don Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen Sumelu Bube tanu a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la fo ka taa se a ka parti ma n'o ye Asuma CFP ka na se mouvement démocratique o cɛdenw ma Sabanikala ko kuma dira maa min ma o ka kuma Sumelu Bube Mayiga la maa min ni a n'o ye kɛlɛ kɛ fɛn min ye kununko démocratie kɛlɛ o kɛra Cɛbilen Darame parena ɲɛma Sabanikala ko Cɛbilen ye kuma caman fɔ a ko Sumelu Bube Mayiga nin kun bɛ dakan de la a kun jiralen bɛ k'a fɔ san 31 an ye kɛlɛ min kɛ démocratie kana o ɲɛnajɛw ka bɛn o ma i bɛ fatu Sabanikala ko a Sumelu Bube kuma min fɔra a fɛ kuma min fɔra a ma Cɛbilen Darame fɛ o de ye k'a fɔ Ala de b'a yɛrɛ sagoya la min ka di Ala ye a b'o de kɛ Ala de ye nin da i bɔgɔ la wa fɛn min ye i ka taali ye Ala y'a latigɛ nin waati in de la wa Ala de tun bɛ s'i la koyi n'o tɛ maa kun de s'i la Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Cɛbilen Darame a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga kɔni sara a ta banna Sumelu su a su min n'a kɛlen bɛ su gɛlɛn ye jamana bolo su in kɔni ka kɛ sababu ye a ka jamanadenw gala ɲɔgɔn na a kana jamanadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na sabula Sumelu yɛrɛ kɛra maa ye maa min n'a basigilen don maa min n'a ma kuma gɛlɛn fɔ maa min n'a ma farafarali baara kɛ Sabanikala ko a ko fɛn min ye Cɛbilen Darame
a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin cɛ dɔ ma Abasi Sidi Ahmed Ben Wahab ale min de kɛra maa laban ye ani Sumelu Bube Mayiga ka baro kɛ fɛn min ye don min n'a bi fatu ale de y'a ka kilelafana don a da n'a y'o dun a ka sɔrɔ k'o ci k'a ka taa livre san o bi segin waati min Ala y'a ka baara kɛ Allahu akbar sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'o cɛba in ale kan ka fɔ a ka kileniya n'a ka laadiya la ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ma sabula a ko fɛn waati min fɛn min ye cɛden ye ale bi taa livre sa fɛn min ye nimina ka ɲɛsin cɛ dɔ ma Abasi Sidi Ahmed Ben Wahab ale min de kɛra maa laban ye ani Sumelu Bube Mayiga ka baro kɛ fɛn min ye don min n'a bi fatu ale de y'a ka kilelafana don a da n'a y'o dun a ka sɔrɔ k'o ci k'a ka taa livre san o bi segin waati min Ala y'a ka baara kɛ Allahu akbar sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'o cɛba in ale kan ka fɔ a ka kileniya n'a ka laadiya la ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ma sabula a ko fɛn waati min fɛn min ye cɛden ye ale bi taa livre sa fɛn min ye nimina mɛlɛkɛ ye n'o ye Jibirila ye Ala ka mɛlɛkɛ min n'o bi niw bɔ ale donna clinique pasteur kɔnɔna na sali min bɛ n'a numéro ye 114 a ye ŋanaba in zonya miniti 45 dama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye jama caman bɛ minnu b'a kɔ kasi minnu n'a jɛra minnu y'a ye baara caman kɛ Cɛbilen Darame ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ Sumelu saya de kan ka kɛ sababu ye ka malidenw gala ɲɔgɔn na farafarali ni tajuru sara ani kɔrɔfɔmisɛn fɛn fɛn bi fɔ nin bɛɛ kan ka bila a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen cadre d'échange des partis politiques minnu bɛ ka ŋwara fili sisan olu tɔgɔla fɛn min ye Amadu Koyita ye ale yɛrɛ kumana a ko coup d'état min n'o kɛra 18 août 2020 ka n'a bila rectification na 24 mai Sumelu Bube Mayiga ye fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ malidenw bi fara ɲɔgɔn kan jamana bi se ka basigi cogo min walasa gɛlɛya man ka jamana kan a ka sama ka bɔ a la nka ni Ala y'a ka ko laban da k'a latigɛ ta an ka Ala minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Amadu Koyita ko jamana tarikuw b'a maana k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga kɛra cɛ gɛlɛn ye a ma boli don kelen si a ma sira don kelen si a ja ma tigɛ don kelen si wa a kɛra maa ye maa min n'a y'i bila kiri ka sagoya la fo kana s'a ka ni bili ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ŋanaya o cɛbaya a n'o cɛsiri maa min bɛ n'a bi tanu n'o la Mali tariku kɔnɔ Sumelu Bube Mayiga a bi k'o dɔ ye a ko n'i y'a ta ka lajɛ Sumelu Bube Mayiga a teriw a nɔfɛmaw a n'a ka denw n'a ka denbaya u ye fa in danu kosɛbɛ sabula a denw y'a jira k'a fɔ u fa ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ maa kilenen ani jamanaden ɲuman ye cogo min o tuma u bi fa in danu a ka ɲumanya a ka fɔnisereya a ye baara ɲuman minnu kɛ Ala k'u sara a ye arijinɛ na u ko u yafara bɛɛ lajɛlen ma wa bɛɛ ka yafa Sumelu Bube Mayiga ma an yafara e dun bɛ ne lajɛ a yafara ne kɔni yafara Ala barika silamɛya la i sigi ɲɔgɔn i dɔnba i silamɛ ɲɔgɔn n'a fatura i bi yafa ma o de ka di Ala ye an yafara u ko ka yafa u bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ an yafara bɛɛ ka yafa Sumelu Bube Mayiga wa u yɛrɛ yafara an yafara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Arabɔngana Bube Mayiga o y'a baden ye o y'a jira k'a fɔ Sumelu ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ k'u ka balimaya ni sinji kala ka bɛɛ kɛ kelen ye Ala k'a sara a ye ya Rabbi Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu Bube Mayiga a ka ko kɔni banna ta u y'a dɛmɛ ni ka taa da a ka dayɔrɔ laban na ɲare la kaburudo la a farala furew kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumelu Bube Mayiga farigan min n'o kɛra sababu ye maa caman ye kuma caman fɔ nka dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye sɛbɛnni min kɛ n'o ye certificat médical ye u y'a ɲɛfɔ u y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga san 60 ani san 7 a y'o balo sɛbɛnnikɛla ko don min a bi taa kaso la o y'a sɔrɔ bana min bɛ Sumelu Bube Mayiga la n'a bɛ k'o furakɛ dogo la min n'o kun ye gundo ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye biyɛndimi o de kun b'a la la hawla wala quwwata illa billah ka kɔn ɲɛ fɛn min kɔni ye dusukunbanaw ye a delila ka opérer la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ biyɛndimi dɔrɔn tɛ koyi bana min bɛ yen n'o ye hépatite C ye o nana yaala dɔgɔtɔrɔ min y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka taa o yaala n'o ye biyɛndimi yaala o ye docteur Tunkara Magansire ye ale de y'o sɛbɛn o ye médecin militaire ye maa min bɛ yen n'o ye hépatite C yaala o ye docteur Yusuf fana ye o fana y'o sɛbɛn olu y'a jira k'a fɔ ni bana fila kamarulen ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ o kɛra sababu ye kalo 4 o kalo 4 Bube kɔni kilo caman bɛ yen min n'o y'a jɛ sabula dɔw ko kilo 25 kilo 30 o y'a jɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔw kun ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kura wɛrɛw ka kɛ o sɛgɛsɛgɛli kura min n'o ka kɛ o de ye u taara ka taa sɛgɛsɛgɛ fɛn min ye clinique pasteur la docteur caman baden de farala ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to jamana bɛ se k'a ni kisi cogoya min na o docteur minnu dara a wari a n'a arajo a n'a furakɛli dɔgɔtɔrɔw ka wari jamana de y'a bɛɛ sara i kulo ma jɔ radiologue docteur Kone Ablaye o kun bɛ yen docteur Fofana Yusuf o kun bɛ yen docteur Tunkara Magansire o kun bɛ yen professeur Yakuba Toloba o kun bɛ yen professeur
Togo adenye o bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn ye ni ka hakilina kɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye Sumelu ye a bɛ se ka furakɛ cogoya min na fura minnu n'a n'o ka kan u y'o k'a la nka furakɛ nana se niveau dɔ la u ko fɛn min b'a la n'o b'a biɲɛ na n'o b'a fɔ a kunna na n'o kɛlen bɛ sababu ye min b'a ka fiɲɛ sɔrɔ yɛrɛ gɛlɛya ko olu tɛ se k'o ɲɛdɔn cogoya si la fo appareil dɔ bɛ yen o de ka taa da la ni k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ o appareil k'o de ti Mali la. O na san o ngo appareil o na san jɔn b'o san Mali faamaw tun n'o san o na san kɛ appareil minnu sɔrɔ la ka da la clinique Pasteur la olu o sanna Mali faamaw fɛ fɔlɔ olu sanna o appareil bɔra min mais ngo clinique c'est privé clinique Pasteur i b'o wari de sara n'i y'o san k'o bila hôpital ninnu na a n'an ka CSCOM na o furakɛli wariw ni o dɔgɔtɔrɔ papier lajɛw Mali de y'o wari sara wa Mali d'accord ok Mali t'o sara mun na dɔ de b'o sara Mali de m'a minɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ye ani wulikajɔ olu nana jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga fogofogo yan fan fɛ ani jolisira yɛrɛ la fɛn caman bɛ yen minnu gɛlɛya y'a sɔrɔ jolisira la sabula n'i y'a mɛn tubabukan na lésions ou maladies principaux vaisseaux sanguins sɛbɛnnikɛla ko olu de ye jolisiraw ye minnu bɛ taa a dusukun yɛrɛ la n'olu bɛ joli fiyɛ ka taa dusukun na o jolisiraw kun gerenna dɔw yɛrɛ jolisiraw pɛrɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kunna ye o bɛ ji minnu bila fɛn min ye farikolo yɛrɛ o ka se ka lafiya o sira bɛɛ lajɛlen kun jɔlen don sɛbɛnnikɛla ko ninnu bana gɛlɛyaw dɔgɔtɔrɔw ka sɛbɛnni na sɛbɛnnikɛla ye min sɛbɛn o de kɛra sababu ye Sumelu Bube Mayiga ni ka k'a sata ye filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Ala ka hinɛ ni Ala kɔni ko k'a bɛ si ma Jean Sedi k'a dɔn fura t'a la n'o tɛ a kɔrɔkɛ n'o ye président ye Ibrahim Boubacar Keita kalo o kalo o kun tɛ taa furakɛ ka na wa a ma sa wa saya ye wajibi de koyi Ala ka hinɛ an na Sumayila yɛrɛ sara kɔfɛ Sumele Sise masa mati sa ni do ma se ni do kɔni sera fura t'a la koyi accident de kun ye nin ye wa banna an bɛ Ala minɛ voilà là je suis parfaitement d'accord bɛɛ k'a kɛ Ala koyi a banna n'o tɛ nin kana ba nin ye Sumelu ye ko caman nɔ tigɛ dɛ Mamtu maa minnu ye tawudenni kɛ n'i y'o satɔ ye Bamako clinique Pasteur la Ala de ka do sira o Ala k'a hinɛ ya Rabbi anw bɛ limani an bɛ Ala minɛ o de ka fisa dɛ o de ka fisa Daba Tunkara wala cogo bɛ di Jean Sedi ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Jean Sedi k'a dɔn a bɔ farafinna jɛkulu CEDEAO bi jumadonya in na farafinna masakɛ bɛɛ lajɛlen en tout cas minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ u ye daraka du kaban Jean Sedi k'a dɔn maa kelen min n'o kɔni ma ye kɛnɛ kan o ye Assimi Goïta Mali masakɛ Jean Sedi k'a dɔn Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kunnafoni cira a ma k'a fɔ min ye CEDEAO masakɛw ye u mago b'a la Akara u kana kuma da ani da Jean Sedi k'a dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kan a wulili nɔgɔmasiraw ani hakilina minnu bɛ u ka se ka fɔ ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Assimi Goïta ye a y'a jira k'a fɔ min ye masakɛw ye a b'u fo u ka hakili ɲuman na a b'u wale ɲuman dɔn ale weleli o ye bonyaba de ye ka ɲɛsin Mali ma a n'ale yɛrɛ ma nka tiɲɛ ka tiɲɛ na min ye taama a ka gɛlɛ ale ma nin waati in na Jean Sedi k'a dɔn u bɛ deli ka ɲɔgɔn ye ka kɛcogo minnu na ale bɛ wakili don o la sabula sɛbɛnfura n'o kan ka laluwe k'o kuma fɔ nin bɛɛ lajɛlen cɛla a ma a bɛɛ lajɛlen b'a bolo ka ban o kuma n'u wakili don a ka minisiri la min ye Ablaye Diop ye Jean Sedi k'a dɔn a n'o bila ka taa ani minisiri maa fila wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko farafinna masakɛw kɔni ma gɛlɛya wɛrɛ don nin na u k'u sɔnna min ye video conférence ye o ye jumɛn ye de video conférence o ye a bɛ comme appel vidéo de ok i b'i sigi télé ɲɛfɛ dɔrɔn i ka bureau kɔnɔ a bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ an bɛ min kɛ WhatsApp la an bɛ min kɛ WhatsApp la oui d'accord mais a bɛ kɛ ni télé de ye télé belebeleba bɛ yen a bɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ kuma ka kuma mɛ a bɛ kuma ta ɲɔgɔn da la i b'a fɔ aw bɛ kɛnɛ kelen kan Jean Sedi masakɛ Assimi Goïta a ye nin de ɲini CEDEAO masakɛw fɛ u ko k'u jɛna n'a ye Jean Sedi k'a dɔn maa caman kɔni b'i ta fɔ dɔw ko Assimi Goïta ka taabaliya ko a ɲɛna dɔw ko k'a kun kan ka taa Jean Sedi n'i ye ne kun ni ɲininka ni Assimi kun ye ne ɲininka ne kun b'a fɔ a fɔla ka ye kɛnɛ kan a kun ka taa ayi ne ko ne n'i ye ne ɲininka maaw jɛr'i la k'a fɔ an t'i fɛ i tɛ président ye olu ka tila ka jɛ k'e wele Jean Sedi n k'o ye wasa kɛnɛ
a janfa foyi ala janfa do dɛ aw ma limaniyaw fɛn min bɛ maa kunu kana to k'i nɛmu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin parce que b'a n'o ye Ablaye Ouattara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Ouattara ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO ka janfa jugu u yɛrɛ bi ba dingɛ kɔnɔ gadaw sabula kiiribo min bɛ n'o bi UEMOA kiiribo fɔ wari bɛɛ lajɛlen kun kuma ɲalen bɛ Mali ma o kiiritigiw kumana u ko fɛn min ye sanction ye k'a ka wuli sisan ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko embargo min bina Mali kan ka datugu ka Mali yɛrɛ waribo dafiya ka Mali ka wari bɛɛ lajɛlen kumani ɲama BCEAO la BCEAO min n'a nuɲuru bɛ Faransi ministère des finances bolo sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra gwɛlɛyaba de ye kalo 3 an bɛ ɲini ka s'o ma dɔrɔmɛ 1 Mali t'o sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a kɛra sababu ye fɛn min ye jamana ye k'a gɛlɛya ngaki maa caman bɛ yen minnu kɔni ka sɔrɔ sigiriw sen tɛgɛ kan Mali yɛrɛ ko caman bɛ yen minnu kun kan ka kɛ a bɛɛ lajɛlen balana sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali a ka journal donba dɔw bɛ yen n'o ye avocat ye olu de farala ɲɔgɔn kan avocat ka kulu ɲɛma n'o ye Mustafa Cissé ye ka fara maître Cheikh Oumar Konare kan maître Mamata Beni Touré ani avocat ŋana caman de farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni kɛ jamana tɔgɔ la k'a ci CEDEAO a kiiribo ma n'o ye UEMOA a kiiribo ma k'a da u tulo kan sanction min n'aw y'a ta Mali kama wari ti don wari ti bɔ ni k'i bɛ wari transférer o tɛ se ka kɛ yala sanction min n'aw y'a ta a y'aw sɛmɛ sariya jumɛn na ka sanction in kɛ sɛbɛnnikɛla ko o sariya ka f'an ye ni sariya tɛ yen o kɔrɔ de ye k'a fɔ aw ye dantɛmɛwale de kɛ o tuma Mali ka bila a ka hakɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u y'a laɲini fɛn min ye Mali wari fɛn o fɛn n'a balanin bɛ a bɛɛ lajɛlen ka lasegin Mali ma o dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye sanction ye aw b'a ta don min na a taara kɛ jamana min kan o ye Akara jamana ye Akara o de bɛ Ghana ko fɔ Ghana tɛ UEMOA la aw taara UEMOA kunkanko kuma fɔ jamana la jamana min yɛrɛ n'o da man ka don a la CEDEAO o jamana kuntigiw o jamana 15 UEMOA ye jamana 8 de ye a taara jamana wɛrɛw da don a la jamana 7 min da man ka don anw ka wariko yɛrɛ la k'a gundo dɔn a ye sariya sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko o tuma aw ye sariya sɔsɔ fɛn min ye UEMOA a sariyatigiw ye olu nana ka na sariya in da ni k'a lajɛ k'a da u ɲɛkɔrɔ kuma min fɔra k'o ta k'o lajɛ u y'a ye k'a fɔ jɔngɔla CEDEAO ani UEMOA u ye dantɛmɛwale kɛ Mali la o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ dantɛmɛwale ka kɛ o yɔrɔnin bɛɛ kiiritigɛla minnu bɛ u ye tabali gosi gɔw fɛn min ye nin sursis à exécution o kɔrɔ de ye baara min n'a bɛ sen na a ka jɔ sisan n'o ye embargo ye a kɛra wari kun fɔra wari bɛɛ ka na taa BDM na ne b'a dɔn cogo di ni n taara BDM i bɛ taa Amadu ɲininka kɛ a b'a f'i ye wari bɛ ka yaala Amadu jumɛn BDM na qui est là-bas ne ye BDM tigi dɔ Ibrahima Ndiaye Ndiaye oui le nouveau DG de la BDM c'est Ndiaye Ndiaye kɔni a dɔn dɛ tu as raison hein ne yɛrɛ ɲinɛna tɔgɔ ne kun t'a dɔn vous avez oublié ko BDM yɛrɛ ko a sanga tɛ ɲini ka ban vraiment Amadou Aïdara de o de kotora ne kɔnɔ bon hali bi o de bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ a bɛ ne kunna n ko ma taa halisa Ibrahima Ndiaye n'a ma fɛɛrɛ kɛ Ndiaye nin ka vraiment Aïdara effacer ka bɔ an kunkolo la a ma ɲɛnabɔ dɛ Allah ale bɛ i n'a fɔ a tɛ i b'a fɔ a tɛ i b'a fɔ i tɛ est-ce que a kana nin kɛ Yawondi dɔw bɛ n'a dugujɛ kan non n'i sigira ŋanaw nɔ la i jija yɛrɛ ka kɛ ŋana ye o kɔni sigira cɛkumaw nɔ la e bɛ t'i yɛrɛ kɛ maani ye a kana sɔn dɛ n'i ko BDM n'i ko walima n'i ko Ablaye Dafe i bɛ sin ka Allah Jabi Allah k'o tɛ kelen ye o tɛ kelen ye dɛ Allahu Akbar il va se racheter e ko k'a tɔgɔ a t'a bɔra e kɔnɔ wallahi Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni o yɔrɔnin bɛɛ ordre de kɔni dilen bɛ CEDEAO jamana kuntigiw ma fɛn min ye wulikajɔw ko kɛ joona wa min fana jɛlen bɛ embargo min n'o dalen bɛ Mali kan fɛn min ye nin kiiritigɛlaw ye ani nin journal donnaw ye k'o de ma fɔn u ye sɛbɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ embargo in yɛrɛ n'i ye CEDEAO sariyakisɛw ta k'a lajɛ embargo tɛ fan si ka datugu jamana ni jamana cɛ o ye sariya sɔsɔ de ye o loi tɛ fan si fɛ o tuma CEDEAO ye sariya sɔsɔ o ye kelen ye
Flana, bien selege nani ka bengan dobe, u b'a fɔ min ma pays sans littoral, jamana minnu ni kɔgɔji t'u bolo, n'u ka minɛnw bi tɛmɛ jamana wɛrɛ fɛ, da tɛ se ka tugu olu ɲɛ cogoya si la, o sariya fɛnɛ fɛn min ye CEDEAO u y'o sɔsɔ, sɛbɛnnikɛla ko in mɔmɔ o mɔmɔ, ni kiiri kɔni n'a senna ka se a dan na, fɛn min ye wariba de ye CEDEAO bɛna o de sara Mali ye, ko min ma dommage intérêt, a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen, fɛn min ye embargo min n'o kɛra, nin kiiritigiw ani nin sariya kisɛ min n'a bɔra ka bin, a b'a yira k'a fɔ embargo in ye bingali de ye, wa mɔmɔ o mɔmɔ maa min bolo ja yera, o kɛra Faransi ye n'o ye Emmanuel Macron ye, sabula Macron da donni CEDEAO ka décision na, ani UEMOA ka décision na, o fɛnɛ ye sariya sɔsɔba de ye min n'o kɛra fiɲɛ ye, sabu Macron yɛrɛ bɔra k'a fɔ diɲɛ seleke naani teleso dɔ la, ko a bi fɛn min ye Ghana président, Nana Akufo Addo a b'o wele, k'a fɔ ka sanction kura ta Mali kama, sɛbɛnnikɛla ko, o yɔrɔnin bɛ i b'a dɔn k'a fɔ sariya ko tɛ, bingani ani dandɛmɛ wale de don, o tuma fɛn min ye bi ye, sigi min n'a kɛlen bɛ, ni CEDEAO ka kɛ k'u embargo o, fɛn min kɔni ye sanction financière ye o, u kan k'a bɛɛ lajɛlen de wuli, kundala min ka di Mali transition ye, ni Assimi Goïta b'o sɛbɛn kɛ ka taa, o ka d'a ma ko bɛɛ lajɛlen ka ban, kunnafoni filɛ nin ye, an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli la. Georges Sedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don, n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye, sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui, Georges Sedou k'a dɔn ŋanaya, a tɛ ɲɛ abada f'i ka baara ɲuman kɛ, baara ɲuman kɛli ɲɛmaa fɛ, Georges Sedou bi sɔrɔ ayiwa min ye cakɛda nafolo a yiriwali, a n'a ɲɛtaa ni dabalikuraw tigɛli, an ka taa INPS la, Georges Sedou k'a dɔn min ye wari minɛ kojugu ye, o de bɛ INPS la bi, o dɔnna, Georges Sedou k'a dɔn INPS min ye wulikajɔ ye ani n t'a dɔn n déciblé, Georges Sedou k'a dɔn o de bolo dalen don directeur général kura ye, min ye INPS directeur général kura ye, i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Ousmane Karimu Kulubali. Ousmane Karimu Kulubali, Georges Sedou miliyari 20 CFA, a laban o laban, Georges Sedou k'a dɔn ko dɔnbaliya a b'o sara jurumanintigi ye, jurumanintigi minnu dati tiɲɛ yɛrɛ ye koyi, Georges Sedou k'a dɔn sabula a bilala muso min nɔ na, o y'a kɛlɛ kɛ ka taa gun k'a jira k'a fɔ juru jɔlen tɛ, nka n'i tɛ ko ɲɛdɔn e laban a bɛ bala i ngɔnɔ na, Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye INPS ye, min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye kɔsɛbɛ na u ka ɲɔgɔn ye ba min kɛra, Georges Sedou k'a dɔn ayiwa min ye minisiri yɛrɛ a y'i sogo dɔnni ka taa kɛnɛ kan, sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔw dabali banna ni ayiwa session bi kɛ minisiri man ka y'a kɛnɛ kan sabula ale t'o jɛkulu la, i k'a dɔn a ɲɛmaa fana tɛ, nka Jaminatu Sangare ko nin dara kɛnɛ kan u ka 95e session conseil d'administration, Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko Jaminatu nakun kun ye min ye o donna, jurumanintigi minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'o ye jagokɛlaw ye k'u ka miliyari 20 bɛ INPS la, Georges Sedou a nanen don ka n'o ko de ɲɛɲini k'o ɲɛnabɔ, i k'a dɔn wari ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na, sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ INPS, Georges Sedou k'a dɔn ŋanaŋanamu dingɛ filɛ, suɲɛni dingɛ filɛ, waridu dingɛ filɛ, a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Numu Musa Jalo ale ye ɲɛmaaya kɛ, Georges Sedou Numu Musa kɔni a ye INPS bila dingɛ kɔnɔ dingɛ min ni maa t'a dan dɔn, Georges Sedou sabula miliyari 20 sefa wari a taar'o juru de ta k'a sɔrɔ juru ɲuman yɛrɛ tɛ koyi, Georges Sedou k'a dɔn a juru n'a fɔra ye i dabali b'i ban i dusukasi b'i ni k'a kɛ n'a fɔ a k'i fa, a ko maa bɛ se ka taa nin kɛ cogo di a bɔ service da la, a ko wulikajɔw bolo kan ani jateminɛw bolo kan, Georges Sedou b'a ye k'a fɔ a fɔra ko INPS ye dugukolo dɔw sa, Georges Sedou k'a dɔn Kidal min ye yuwaru ye ka taa Koro Bankas, Georges Sedou i tulo fɔlɔ dɛ, a bɛ n'a fɔ misali, Georges Sedou k'a dɔn Bamakɔ min ye Korofina ye walima Bamakɔ suguba dugukolo sɔngɔ ani Kidal dugukolo sɔngɔ bɛ kɛ kelen yan, o bɛ se ka cogo di, wa Kidal dugukolo dɔw wari ka ca Bamakɔ suguba sɔngɔ ye, non, mais je te dis c'est trop gros à avaler, bon mais c'est à dire que ngo nous anw ka cadre ka suɲɛni c'est à dire que il sort de l'ordinaire, Kidal dugukolo ni Bamakɔ suguba dugukolo sɔngɔ bɛ kɛ kelen ye, voilà Georges Sedou o ŋanamu ko damanda ka kuma surunya ye dɛ ni marché ko ninnu de bɛ sen na, Georges Sedou k'a dɔn ani équipement dɔgɔtɔrɔ minɛnw k'olu fana sanna, Georges Sedou k'a dɔn sanbari n'o fana fɔri ye, Georges Sedou i bɛ hebegu, a ko n'i ye nin ko ninnu damanda ta nin sugubilenw de bɛ ɲɔgɔn kan, Madame Sidibe Zaminatu Sise nin ye muso ŋana ye, Georges Sedou ale de bɔra ye ni ayiwa directeur général kura in nana min ye Ousmane Karimu Kulubali, Georges Sedou ka muso in don ye u ye dabali bɛɛ tigɛ, u ye fɛɛrɛ jugu bɛɛ tigɛ, muso in bɛ se ka coron cogo min a ma sɔn, Georges Sedou k'a dɔn i b'a wuli kun dɔn ŋanamu ni baarakɛlaw ka ŋanamu ani jagokɛla minnu bɛ yen n'u t'an bɛ jagoya juru kari INPS kan na, Georges Sedou k'a dɔn A plus B 2X plus Y égale 0 a y'o cɛmaw de ta techniquement k'a jira k'a fɔ nkalon don, a ko a t'a sara ni yɔrɔ min ka d'u ye u ka taa n'a ye,
Zamana Tungoni. Moussounganaba, elle a la tête sur les épaules. Je ne sais d'où il y a Finivoro, Kadaforo. Zamila Toubi Segna. Non, Zamana Tungoni, la Tienabo. Je te jure. Elle m'a pas malade. Non, les jours de Ousmane Keita là. Ousmane Karim Koulibaly. C'est compté, hein? Attends, Nyedoa. Voilà, ça va, mais million bidourin. Chaque mois. Da, haula. Ni warba deta. Et puis, ka dese ka nikura fiye cakɛda la jɔni si sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in damanda de sigilen bɛ sen kan INPS kɔni gɛn bɛ bɔbaa dingɛ de jɔni si di k'a dɔn min mana taa ɲɛmaya la o b'a haraba a k'i k'a dɔn muso min kɔni bɔra yen u ye nkalon ni namara tigɛ k'a senkɔrɔla ɲagasa jɔni si di ka dɛsɛ a ko miliyari mugan ko kuma min bɛ yen a ko sɛbɛnfura minnu bɛ yen minnu b'ale bolo ale mun sɛbɛn dɛ a nan'u sɔrɔ yen a ko i k'a dɔn sugubulo in dira a ma approuvé jɔni si di o kɔrɔ ye jumɛn ye sugubulo dira ka sɔrɔ jɛma ka n'a ye i k'a dɔn ayiwa sɛbɛnfura tɛ min b'a fɔ ko ɔhɔ o k'i bɔ a la u tun kan ka wari fɛn o fɛn sara n'o ye salen ye jɔni si di k'a dɔn impôt o 3% 0,5% jɔni si di k'a dɔn o fana tun kan ka sara a k'o tɛmɛnen kɔfɛ sugubulo n'a ma ɲɛ ko ni ɲɔgɔnna sugubulo bɛ d'i ma f'i k'a jira sɛbɛnfuraw la k'a fɔ a se b'i ye a wari bɔli se b'i ye jɔni si di o si den kelen t'a la Zaminatu kɔni y'a ka kɛlɛ kɛ fo ka taa se a dan na jɔni si di a ma sɔn ka wari in sara nka maakura min nana haraba monsieur le directeur 20 milliards sara an bɛ 2 milliards d'i ma a sugu bɛ kɛ ten de koyi attention faut pas imaginer moi j'ai dit et je le redis n ko a sugu bɛ se ka kɛ min ye j'ai pas confirmé il se pourrait voilà il se pourrait non je ne suis pas comme toi. Ngo, je ne suis pas comme toi, mon petit. Il se pourrait. Au début, qu'est-ce que c'est? Il se pourrait. Généralement, c'est comme ça. Il se pourrait. Voilà. Je ne sais pas si ko a ko NPS lolo min ye muso min gun be no directrice kora ye o ye lolo in korota ka yanga na ala ma jange dolo in bi kolo kono bagi sabula nganamu maw damanda farale nyuanga joni se du cadre nyata te directeur kora in woni min ye Ousmane Karim Koulibaly joni se du cadre asigile be fenguna fem min woni joni se du cadre nata nyedo akwa mi doni mina ko be nganamu ma milliard mu ga chef wari ko jala ta ka bo kesu kono ni Asimu Goita na ma wuli ka matiza Choguel Maïga n'a mis coffre service d'Aula ou ban va de nous y sebanye anye mi bo aujourd'hui kono akabi bolla tawa to na binti kado mi bo ni sebanye ango mi mala sirène parce que ba no e dugu fana keita e ninya ka sebanye dugu fana ko komi ngecho ko manya o lagali chogo tenya fa mi nye sajola a demzanu nye o kelembe ka wuli ka joke na fora ka fo ko komo e musani ndaye ngani komo bora musani ngi dogo tsekanye sajola a dugu kolo bela jele ye sanu ye a fora demzanu nye ka fo sanu bina bo sharia chama de be munu ndara dɔgɔtɔrɔso bi jɔ sira bigla bara bi di denmisɛnw ma baara caman ne kan ka kɛ ani kalanso min bi sajola bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko nka n'i ye sajola ta k'a lajɛ a ta bi ɲini ka kɛ ntinga dɔ ye sabula fɛn min ye nin sɔrɔba de u b'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'a sanu a n'a nafolo ye ka bɔ jamana kɔnɔ fɛn min ye sajolakaw ye ni k'u bila fandanya ani jigilatigɛ la sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu dɔ bɛ u ko min ma collectif sajola ɲɛta olu kɔni ye denmisɛnw ye u farala ɲɔgɔn kan ka tabale gosi ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to sajola yɛrɛ ni hakɛ min ka kan jamana sariyaw ye min fɔ o ka ta ka d'u ma sanu n'a bi bɔ bɛnkan dɔ de bɛ u ko min ma code minier ye a o de bɛ kɛ sababu ye société min n'o bi sanu bɔ ale de bi layidu ta jiko sira fɛ baarako sira fɛ sigida lakanali fɛn min ye kalanko ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ a bɛɛ kɛnɛya nin bɛɛ lajɛlen layidu de bi ta sɛbɛnnikɛla ko société fila bɛ yen n'o ye CMOS ani PW Mining nin cakɛda fila kulekan bɔlen b'u la sabula sariya kelen de u kelen bɛ ka min bato bi denmisɛnninw ko a ko fɛn min ye ko in ye san'a ka kɛ mankan ye u ye sɛbɛnni kɛ ni k'a ci sajola mairie ma ni k'o ladɔnniya sabula mairie ye olu de kumada ye sigikafɔ ani bɛnkan dɔw kun tɛmɛna olu ni CMOS SA ni ɲɔgɔn cɛ ani PW Mining ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in kelen t'a la min n'a bɔra sira fɛ a bɛnkan dɔ ye k'a fɔ fɛn min ye denmisɛn minnu bɛ yen n'olu kɔni kan ka bolo don baara la n'olu ye yenga
ka denw yɛrɛ sabula u ka dugu jukɔrɔ nafolo de bɛ ka bɔ o tuma a ka kan u bolo ka don ca la min bɛ se ka t'u ka nafa dɔ sɔrɔ o bɛnkan sɔsɔlen bɛ don o don fɛn min ye sanubɔyɔrɔ 2 in ye u bɛ na ni maakura ye maakura min n'o tɛ yengaw ye wa hali n'a y'a sɔrɔ a dɔnniya b'olu la u ti bila la n'o tɛmɛna ka bɔ yen a fɔra k'a fɔ fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni tali bi kɛ kota dɔ de bɛ yen o kan ka di yen sigidaw ma sariyaw yɛrɛ de b'o fɔ wa fɛn min ye bɛnkan dɔ o tɛmɛna Kayi yɛrɛ gouverneur n'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to o ka sabati u y'o bɛnkan in sɔsɔ o ma bila sen kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen olu ye lɛtiri ci mairie ma k'a fɔ fɛn min ye piwi minigi ye o kun ye layidu ta k'a fɔ fɛn min ye denmisɛn dɔw b'u bɛ n'olu kala fɛn min ye bɛninba boli kamiyɔnba boli ani pelle ni giri ninnu ani chargeur ni niveleuse u bɛ n'o kala o bɛɛ lajɛlen baara la min bɛ se k'a to n'u tilara bɛɛ u ka ta baara la u taara kɛ layidu lankolon ye k'o bila ten denmisɛnw sigilen bɛ k'u bolo da u sen kan baara ti ka kɛ a naaninan u ko semosi la fɛn min kun ye layidu ye o kun tara k'a fɔ fɛn min kɔni ye bɛnkan min n'o bɛna kɛ u bɛna stage dayɛlɛ maa dɔw ka stage daminɛ min bɛ se ka t'u ka cɛru cakɛda wɛrɛw la o stage ko fɛnɛ nana k'olu kala u taara dɔw de bila garage kɔnɔ dɔrɔn k'u bolo mago b'olu la fɛn min kɔni ye baara yɛrɛ nafama yɔrɔ u bolo ma se ka don o la sɛbɛnnikɛla ko 5nan min n'u y'o laɲini o de ye k'a fɔ ni recrutement bi kɛ fɛn min kɔni ye maa dɔ ye u ka service min bɛ n'o ye département relation communautaire ye maa dɔ min n'o ye sigidala o da ka don a la ko n'a bi kɛ gɛlɛya o gɛlɛya n'a bi kɛ o bi bɔ a kalama o bi kɛ se ka kɛ sababu ye wulikajɔ ni cɛsiriw bi bɛn cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de sɔsɔra o tuma kangarida ka fisa wuli ka bɔ n den kan ye sajola ɲɛtaa denmisɛnw ko u bi jamanakuntigi ladɔnniya minisiri min bɛ sanubɔ ko kunna ani mairie ani jamana faamaw u bi bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ni bɛnkan ni bɛnkan ninnu u sabati baliya a bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye wa olu yɛrɛ labɛnnen bɛ n'ala ma jan kɛ fɛn min ye marisikalo tile 28 nata ye u bɛna fa bɛɛ lajɛlen de minɛ fɛn min ye usine ninnu ye k'u lajɔ walima u bɛ sira tigɛ f'u sago ka d'u ma n'o tɛ u t'a wuli kunnafoni filɛ ye an ye min zalo ka bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la Josi Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara sirifukɛ i k'a dɔn a y'a lama a ko ŋanamu ni suɲɛni Choguel Kokala Mayiga n'a m'i kɔfilɛ minisiri dɔw la min ye Asimu Goyita n'u m'u kɔfilɛ minisiri dɔw la u bɛ jamana in tɔni dakolondi k'a filenkolondi Josi Seydou a fɔra ko forobaca wulikajɔ ka boloda i k'a dɔn kɔnkuru kura ka kɛ kɔnkuru kura min n'o bolodalen don ni Ala ma jan kɛ a laban bɛ sɔn ka bɔ a ma sabula min ni min kɛra fonction publique tali la Josi Seydou k'a dɔn ŋanamu b'a jukɔrɔ Centre national des concours o de bɛ ko in labɛn kɔrɔlen Josi Seydou kabini ATT tile fo ka n'a bila bi la Centre national des concours ale de bɛ fonction publique taliko a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn da bi kɛ ale de b'a sɛbɛnfuraw kɛ a bi sɛbɛnw bɛ taa bila yɔrɔ min na ale de b'a bɛɛ kɛ nka minisiri min bɛ a ko kunna Josi Seydou k'a dɔn minisiri yɛrɛ y'i nama dunna a ye Centre national de concours nin bɔ a la minisiri Hawa Pulo Jallow i k'a dɔn fulamuso Josi Seydou a yɛrɛ ka cabinet dɛ a y'o de sugandi ka ninnu nin bɔ Pulo Minati a y'a bɛɛ ta Hawa Pulo Jallow Josi Seydou min ye transition président ye n'a t'a kalama a fɔlen filɛ ni Choguel tɛ nin ko in kalama a fɔlen fila ye concours direct Josi Seydou k'a dɔn recrutement fonction publique min ye jamana ka foroba cakɛda ye san 2022 Josi Seydou k'a dɔn mankan wulilen don min kɔni ye hakilinaw ye o ye ɲɔgɔn majɛ kosɛbɛ a ko kɛcogo man ɲɛ sabula Josi Seydou k'a dɔn malikura fɔli i k'a dɔn o wulikajɔ ni jateminɛ Josi Seydou man ka dogo maa na ko kan ka kɛ Josi Seydou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ jelenya na min b'a to ayiwa hali ni min m'a sɔrɔ o k'a dɔn k'a fɔ jɔnwala ne m'a sɔrɔ nka namara ma kɛ Josi Seydou k'a dɔn ayiwa Centre national de concours fonction publique Josi Seydou olu de bɛ ko in labɛn sabula olu de labɛnnen don a kama yamaruya b'olu de bolo min ka sɛbɛn ka ɲi min ka sɛbɛn man ɲi Josi Seydou o tɛmɛnen kɔfɛ ni concours kɛra a ko dilali ani tali ani bilali Josi Seydou olu de b'a baara bɛɛ ɲɛdɔn sabula o bi baara n'a ka ca san caman ye Josi Seydou k'a dɔn sen min kɔni ye minisiri yɛrɛ ye dɛ Hawa Pulo Jallow a sina ka na bere da bɛɛ kun k'u salo ka bɔ yen Josi Seydou k'a dɔn a yɛrɛ ka cabinet b'a yɛrɛ bolo a tɔnɔ n'a nafa bɛɛ lajɛlen bɛ taa bi a yɛrɛ juba kɔnɔ tali fulamuso laban nana min kɛ Josi Seydou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen nin bɔ a la Hawa Pulo a nana mun kɛ Josi Seydou k'a dɔn a nana kamalen dɔ ta Juga Tarawele o ye agent ye a ka cabinet na a y'o de sugandi ni maa minnu bɛ taa dossier bila a bɛ bila o de fɛ yen Josi Seydou k'a dɔn ayiwa centre yɛrɛ min sigilen don a kama k'olu dabɔ a la minisiri tɛ wa awɔ o tuma ale bi loi falen wa
ni min kɛra yɔrɔ min ministre walima min ɲɛma i t'i sago ni dungɔ kɛ Jean Sidou sɛbɛn kelen tɛ nin ye a ko kabini o ko nin kɛra mɔɔw kamana ganna ministre yɛrɛ bɛ se ka ko ɲɛnabɔ cogo di i bɛ se ka ayiwa jamana den minnu dalen don nin baara in kama e bɛ se k'olu dabɔ a la cogo di Jean Sidou k'a dɔn concours labɛnni hali ayiwa ɲɔgɔndan papier minnu kan ka dilan n'o ye sujet ye nin bɛɛ lajɛlen labɛnna a yɛrɛ ka bureau kɔnɔ a yɛrɛ sigilen bɛ Jean Sidou o b'a fɔ a ye nin bɔ a la a ye nin k'a la Jean Sidou k'a dɔn centre kan ka fɛn o fɛn kɛ olu nin bɔra a la a ko a dɔnnama in kama min a directeur national du travail ani au cas adjoint du centre des examens de l'éducation Jean Sidou k'a dɔn a yɛrɛ de ye ninnu fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn u yɛrɛ taara sujet dilan concours kan ka kɛ kɛcogo minnu na k'a bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko Jean Sidou k'a dɔn ministre da mana don ko la ka taa se nin yɔrɔ la o y'a tiɲɛnen sabula nin kɔrɔ de ye k'a fɔ a bɛ taa kɛ ale yɛrɛ sago n'a dingɔ ye e ka cabinet ma deli k'a kɛ n'i taara o kalifa i yɛrɛ ka cabinet ma Jean Sidou k'a dɔn minnu sigilen don a baara kama n'o ye centre national de concours ye Jean Sidou k'a dɔn a bɔ fali yɛrɛ sanga kɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don hakili sɔrɔ a bɔ ko an ka teliya ko bi ye juma ye bi ye juma ye an tɛ taa yɔrɔ jan an ka tesara premier min fɔlɔ hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan Jean Sidou nin ye Alusamu ka kura ni bɔli ye maa si m'a lamɛn fɔlɔ a fɔlɔ kɛra ne sɔrɔ a y'a ci ne ma i b'a dɔn a ye nin da maa min na wura 12 a fɔ safurula ye mun 12 nin da hali wura 20 ye nin dara Mamala de la Fabulouz Mamala le jeune pétrolier Alusamu a ka ɲina saba a b'a deli ka nin zɔrduman bɔ o Sonkura so in basigilen don maa min tɛ Maliba fɛ Sonkura dɔ ye dɔnkili dacogo dɔ la ala ka nin ci dɛ Alusamu il est très fort maintenant très fort Maliba fɛ a bɛ sin ka nɛni jugu a ma ɲi dɛ Sonkura a ka nin Sonkura in Fabulouz Mamala jeune pétrolier i bolo don daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Kasiriba n'o ye Umaru Angoyiba ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye jugu ye u ta bɛ t'u kɔnɔ ni cɛ in ye foli kɛ maa kan'a laminɛ n'a ma foli kɛ a ta bɛ t'aw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali ni Mauritanie cɛ gɛlɛya banna pewu Mauritaniekaw ka ambassadeur min bɛ Mali la Ahmed Ould Ahmedou kunun ko a yɛrɛ de ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Mali ka ministre de la défense fɛ yen ka taa fo ni k'a wale ɲuman dɔ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko a ko kununko ministère de la défense des anciens combattants kɔnɔna na a kɛra nisɔndiya da ye colonel Sadio Kamara ka fara fɛn min ye Mauritanie ka ambassadeur kan n'o y'u ka lasigiden ye ani fɛn min ye kɔlɔsilikɛlaw ye nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ salle kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko faliba kule min n'olu kɛra Mali ani Elata ni ɲɔgɔn cɛ dugu minnu bɛ n'o ye accord ye Mauritanie denw fara yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye RFI ye ani Faransi kun ye galonjugu de tigɛ ka da Mali armée la sɛbɛnnikɛla ko dɔɔni kow ɲɛ bɛ ka ye Mauritaniekaw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ a bɛna ta n'an m'an golo gɛlɛya ka Mali dɛmɛ Mauritanieka denw ni wo cɛ in na u n'u fa k'u ba ka kuma ka ngalo da Mali la n'o tɛ a bɛ se ka faamu cogo di anw ni Mali tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo minɛn bi don bɛnkan b'a ni ɲɔgɔn cɛ o waati kelen Mali sɔrɔdasi ka taa Mauritanieka den fa hali naloma tɛ sɔn o ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye enquête ye o tuma a ka teliya fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu de bɛ sen na Faransi yɛrɛ a bolo kɔni yera ko in na kaba prévu ani fɛn min ye danganiyaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mauritaniekaw ka ambassadeur ani Sadio ka kɔrɔfɔ bannen kɔfɛ a nisɔndiyara a ye min laɲini a lɛ ni seba bɛ Mali ye bi an ka armée minɛn b'u bolo cɛŋanaw jolen bɛ kungokolo ni kulu ni baji ani cɛɲɛw b'a dɔn u ka fara Mauritanie armée kan min bɛ se k'a to nin kungokolo ninnu a bɛɛ lajɛlen ka lakana a ka laraw ye Mauritanieka denw ani Mali dancɛ caman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Nara yanfan in fɛ ani Segu yanfan in fɛ Mauritanieka bɛ munumunu nin bɛɛ lajɛlen la o tuma Mali armée ko n'o ye ministre de la défense ye Bill Haki nin de ka di n ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye ka jɛ ka patrouille kɛ Wagadu kungokolo in an b'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ nka kagarida min kɛlen bɛ o de ye k'a fɔ civiliw bɛɛ lajɛlen k'i taasiyɔn kungokolo in na sabula fɛn min ye Mauritanie sɔrɔdasiw ni Mali sɔrɔdasiw n'olu ye ɲɔgɔn karaw daminɛ kungokolo kɔnɔ ka bamanjuw kɛlɛli daminɛ maa o maa ni yɔrɔw fofo kɔni na kara de b'i la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu kun bɛ Mauritanie ko in kɛ kɛlɛ ye ka Mali ni Mauritanie kɔ don ɲɔgɔn ma dɛgɛ sisi bi bɔ karatɔ da a kɔlɔnjugu yiri a karilu yɛrɛ kɔnɔ ye gadaw a ye dɔ fara Mali ni Mauritanie ka badenya kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sidou bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kanabila jandon yɛrɛ la kɔrɔ ko ka di a ye na n dɛmɛ kɛ n ka wara fa i b'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo
journaliste dit cadre association malienne pour la reconnaissance du mérite ou kama ko établi minye Asmarem Salifu Kulubali journaliste dit cadre aller de nyamaye cheja journaliste dit cadre o bolo ko no affaire boy akuni ya takalaje ni chagedan journaliste ni association e cadre abo politique tonde ou data politique la ou te politique deme ou te politique barala nga jamana yirwal ni jamana nyeta journaliste dit cadre sigile doka akuni ya takalaje mi nyi wulika jondi jetemine kle flena uyoke ninga dungi baro tigalama wele journaliste dit cadre hakilna kura mimbula e cadre akera aywa morwo keta toala du kono journaliste dit cadre aywa dunga nafa ani duga nafa journaliste dit cadre o de kanga ke kele yere folo journaliste dit sera malawo ibisi o ba so ibisi yere koro journaliste dit cadre imugo te manawo o ka so yere bse ki yere balo akwa berata malidu meromi anga se anyere koro journaliste fo jamana wara nyaka bonve ako o kuma suru manda minye chakeda minu mbe jamana ngono kaba no bi mali yere bulu fon gla journaliste dit cadre jiride dachile do envers minye bulu fon woro ulu dachile do envers ado be hali warati boala ni mbem se ka senga soro wa balo dafala ndo yon se do akika do olu de kanga yiriwa ninga do fara oko bunya anu fere oka deme baw olu kanga nyini yon se do malite abo fanda jamana ka da ka se min baye dukulo yere kan nafala ani dukulo be min dama yon se do afanga kabo ako kita journaliste dit cadre abo sosole be tew ako ka sawo ke munye mi nye kay maray journaliste dit kana fo banamba akibaye ka fo wulika jo kanga buluda kosobe okumi hene munye de hene o jabi ako jabe mi vleni journaliste dit cadre na fami be jabe la wa abi marché fo ka se adana muna yela mabulu kuro tise ka ke mim se ka to an nafa be se ka yanga ka temeninga ni mami dara sugu jamana na jabi kayne journaliste dit shi ikadon awo shikolo journaliste dit cadre bina ni tulude akui cadre na fami mbola nyema bele gele baraka gire o no fa bi journaliste dit ka sawu ke na fani fe minu mbala abise ka jirani ke abise ka tobili ke journaliste dit abise ka ke ka farikulo fana mu ninga furakeli ke akuno yi boala jiriden jama ba ver minu bise ka boka ke jui journaliste dit cadre to ne bia fukoro de yala jamana woro bi bolula olu no fe journaliste dit yana nga adondoni da kata fere o jamana una abise ka ke na fa bay mi ngoni salifu kulwal president aya jira ka fo ni wulika jo nunu de kanga ke sabati fanyi mi ngoni bise ka to awa hakilo bi dafa mi asmaremu ka don ukani nyanye ngoni journaliste du moto tokula ya jira sa ka fo jamana nyama obi kuleka bula jamana demebaw kuleka bi bo ka nyeshuma ni ngunye sebanye anye min bon lende pana kono akabi bolla dabatu ngara bita amba blaya nga sana nga nko do nywana anada alamebaw kulo kan ka fa baraka nywa radio no ya radio mara deme do ila ka fe u ka anniversaire 100 fla shinido femme nye nyanaje bawye olula